Katlo ket ni bulk modulus. Ti bulk modulus ket panagmukom iti panagresistar ti may sa likido iti panaka-compress. Daytoy ket mangibaga iti ratio wenno rasyon iti naipakat a presyon ken ti fractional a panagbalyo iti volume. Iti hydraulic systems dagiti likido nga addaan iti nangato a bulk modulus ket masapol ta na imbag dati panagipasa iti pwersa nga awan ti dakkel a panagbalyo iti volume. Di bulk modulus ket ti mangted iti formula nga EB equals delta P all over delta V over V. Ni EB ket iso na tay bulk modulus tayo. Ni delta P ket ni change in pressure wenno panagsukat iti pressure ijay tubo. Ni delta V ket iso na ti panagsukat ti volume ken ni V ket iso ti original nga volume na. Example problem. A hydraulic fluid is subjected to a pressure increase of 4 megapascal resulting in a volume decrease of 0.4%. Determine the bulk modulus. So nang tedso na nekantay daw iti mesa nga hydraulic fluid nga naisubject iti pressure nga 4 megapascal. Tapos adakano ti decrease ti volume na nga 0.4%. So maala tayo ni bulk modulus by using the formula EB equals delta P all over delta V over V. Usually ni delta V ken ni V iso na tay percentage tay volume decrease or increase na. Plug and play 4 megapascal over 0.4% or 4 megapascal over tamay kanti percentage by 4%, 0.4% by 100. Maala tayo ni bulk modulus tayo which is 1/10⁹ Pascal. May kapat ket ni compressibility. Ti compressibility ket iso iti kabaliktaran ti bulk modulus. Ken mangipakita no kasano analaka amo compress iti may sa likido. Dagiti likido nga addan iti basit a compressibility ket ideal para iti hydraulic applications. Gamo tamang ted da iti na pardas a response nangato a kinapudno wenno accuracy ken nabasit a panagpukaw iti enerhiya. Hintay met ken ni compressibility. Given ti formula nga beta equals theta delta V over V all over delta P. Dito nga formula ket inverse lang kadetoy nga formula. So mabalente nga ibaga nga ni compressibility ket inverse ni bulk modulus. Example problem. The bulk modulus of a hydraulic oil is 1.6 times 10⁹ Pascal. Determine its compressibility. Kangkat bulk modulus mo 1.6 Pascal. So amo tayo nga ni compressibility ket inverse lang ni bulk modulus. So maala tayo compressibility natin fluid which is 1 over EB. The answer the problem ket
625 picopascal. Ilang mga kaii, sana kaya dati nasursuro tayo itang Arabi.